मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बदकार औरत का वाकया सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुत्ते में बदल गई थी। आखिर इस औरत का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सजा मिली। ये वाकया सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वाकये से जरूर सबक हासिल करेंगे। तुर्की के एक गांव में एक खूबसूरत और एक नेक नौजवान रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, उसने अपने घर में छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। वो नौजवान घर में कुरान पाक की तिलावत करता था और कबूतर भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता कबूतर भी कुरान की आयतें सीख गया था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस कबूतर को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवाइफ का घर था, वो बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवाइफ की मुलाजमा ने एक दिन उस तवाइफ से कहा कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े से बड़ा भी अपनी शरावत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है। ये है कौन सा इतना बड़ा आबिद और जाहिद है जो मुझे नहीं देखता। उसने कहा, आप चाहो तो आज माँ को देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब तवाइफ ने अपना बेस बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के सामने मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई। जब वो लड़का, इसको किसी न किसी बहाने से बुलाया जा सके, वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ न देखता। नजर झुकाकर मस्जिद में जाता, नजरें झुकाकर सीधा अपने घर चला जाता। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। उसकी तरह कई दिन गुजर गए, मगर उस लड़के ने उसको एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। एक दिन में बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने जब लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि ए लड़की, कौन है वहां खड़े? हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि इस तवाइफ ने अपना बेस बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा कि किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, लोगों से कहा, आप इसे उठाएं और मेरे घर पहुंचा दें। इसको उठाकर मेरे घर पर लाया गया और लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह ताला के बंदे को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में गया और वो औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वो बदकार औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और कोई आंखों में शैतानी वार करने लगी। साथ ही अपने हुस्न और नजाकत को दिखाते हुए इस बदकार औरत ने हर तरह से तीर चलाए, मगर वो अल्लाह वाला नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई थी। थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, बुरा भी होता है, मेरे पीछे आ जाता है। ये पता नहीं किस मट्टी का बना होता है कि मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने इससे पूछा कि आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। लड़का बोला, ये सुनना था आपको बहुत दुख हुआ। इसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम हैं, आप यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? इस नौजवान ने कहा कि आज रात आप यहाँ मेरे पास रह सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार औरत कहने लगी कि किस तरह इससे गुनाह कमाऊं, मगर फिर भी वो लिहाज से नाकाम रही। सुबह अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गैर मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मौलाना साहब ने कहा कि अगर इसके आगे पीछे कोई नहीं, गरीब है, लावारिस है, तो फिर तुम इससे निकाह कर लो। नौजवान हो, आखिर शादी तो करोगे। इस नौजवान ने वापस आकर इस लड़की को बताया कि मौलवी साहब ये कह रहे हैं मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर वो खूफजदा हो गई। मेरा इरादा तो इसे निकाह करने का नहीं है, तो मैं इससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ इसकी बीवी बनने के लिए नहीं आई। इस बदकार औरत ने इस नौजवान को कहा, मुझे आज सोचने का टाइम दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो पूरी रात सोचती रही, ताहिर करूं तो क्या करूं। फिर उसने फैसला किया, झूठ मूठ ही सही, आखिरी नौजवान तो मुझे मिलेगा
جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا۔ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب ایک خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس نے نکاح کر لیا اور کہا کہ اس بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ اب تو میں اپنی اس دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس بدکار عورت نے اپنے گھر کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بدکار عورت نے کہا کہ میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اسے اپنا کام کروانا چاہتی تھی۔ یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا تو مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اس سے طلاق لے لیں، تو کہنے لگی میں طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی، مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے کیونکہ میں ایسا کرتی ہوں اس کو جان سے مار دیتی ہوں۔ وہ اپنی کوٹھی والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں روز امیر امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار خرچ کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ عورت زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس لڑکی کو اس نے زہر لا کر دیا۔ جب رات کو اللہ والا نوجوان گھر آیا اور وہ مدد و مددگار کو سمجھا کر اپنے سامنے لائی اور کہنے لگی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب کھانا لینے کے لیے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب اس کا کبوتر جو اس کے گھر میں رہتا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھا کر اپنی بیوی سے کہا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ پر کوئی چھریاں چلا رہا ہو۔ میں بدکار عورت تو کہنے لگی، مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو، مولانا صاحب کو بلا لاؤ اور ان کو کہو فوراً یہاں آ جائیں۔ وہ عورت مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی، اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی اور وہاں وہ کبوتر چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس کبوتر سے کہا، چپ ہو جا ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی بہن کو پیغام بھیجا کہ جلدی یہاں آؤ۔ دونوں نے مل کر گھر میں گڈھا کھودا اور اس لڑکے کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے اسی طوائف اور بدکاری والے اڈے میں چلی گئی، پھر اسی کام میں لگ گئی۔ آخر وہ چاری تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں برباد کر لی، اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیا۔ جب صبح ہوئی مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ وہ نوجوان نماز پڑھنے نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ سوچ رہے تھے شاید وہ سو رہا ہو، وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو ہمیں چھوڑتا نہیں۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو دیکھا ابھی بھی وہ نوجوان نماز پڑھنے نہیں آیا۔ انہوں نے کسی کو بھیجا مگر اس نے بھی یہی کہا کہ دروازہ نہیں کھل رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بھی جواب نہیں آیا، مگر اندر سے کبوتر چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر خالی تھا، سوائے اس کبوتر کے کوئی بھی اندر موجود نہیں تھا، اور میں یہ سب سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، مولانا کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے میرا شریر تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا، وہ مجھے بنا بتائے کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا، پریشان نہ ہو، سو جائیں۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر میں سو گئے۔ مولانا صاحب خواب میں دیکھا کہ ان کا
सरद तड़प रहा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मौलाना साहब उठे और उस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को किया। उन्होंने कहा कि आप बार-बार सोच रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मगर दूसरी रात मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा। मौलाना साहब उठे, वज़ू किया, उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना साहब जैसे-जैसे कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे थे, वैसे-वैसे उन पर हर राज खुलता जा रहा था और उनको बताया गया। मौलाना साहब ने अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोग लिए और उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए। उनको देखते ही देखते वो कबूतर फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब वो फर्श खोदा गया, वो तड़प कर रह गए। वो कैसे सोच सकते थे कि इतना प्यारा नौजवान को इस हालत में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जाने जिसने इसका कत्ल कर दिया, मगर अल्लाह ताला की कुदरत तो देखें, उसकी लाश ऐसी थी जैसे अभी-अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और ज़मीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा उसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं। उन्होंने सबसे पहले उसका जनाज़ा पढ़ाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को किसने मारा, इसका कातिल कौन है। वहाँ मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से सब सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़िंदगी में अब कभी नहीं बोलेगा, मगर अल्लाह पाक ने इस कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, बेस बदल कर यहाँ आई थी। उसने कहा, सियाह सबको बेवकूफ़ बनाया, उस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसको ज़हर देकर जान से मार डाला। अब दोबारा अपनी बदकारी और अपने कोठे पर चली गई। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब इस कबूतर को लेकर अपने घर चले गए। वो इसको अपने घर पर रख लिया। उसके चंद लोगों को साथ मौलाना साहब इस तवाइफ बदकार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को पकड़कर कत्ल कर देंगे। वो उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज सुनकर उस नौजवान के उस्ताद हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ, तुम बाहर बुलाओ। तो इस बदकार औरत ने जैसे मेरे लाल के साथ इतना जुल्म किया, उसने कहा इसके लिए दुनिया, उसके लिए उसकी सजा तो दुनिया में ही मिल गई। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर यहाँ आई, वो बहुत गिज थी कि एकदम उसने उसके जिस्म का बदलना शुरू हो गया। वो देखते ही देखते उसका जिस्म, इसका जिस्म और चेहरा कुतिया की शक्ल में बदल गया। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया क्योंकि उसका चेहरा देखकर अब हमें भी डर लगता। इस रोज उस अल्लाह वाले नौजवान के साथ उसने जो भी किया, उसमें जो भी शामिल थी, मेरा चेहरा भी आहिस्ता-आहिस्ता बदल रहा है। ऐसा हो रहा है कि मैं भी उसकी जैसी बन जाऊँगी। मेरी हालत उस जैसी हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और उस नौजवान से कहें कि मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया में ही जहन्नुम बना दी है। मौलाना साहब ने कहा कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारे किए की सज़ा दी है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। मेरा बेटा सआदत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालिकन हमेशा कुतिया की शक्ल में रहेगी। अल्लाह ताला ने किस तरह इस औरत को दुनिया में ही सज़ा दे दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके जाएँ और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे डेली ऐसी सच्ची वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अपने घरवालों का ख़्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा।